হে এভৰিৱান ৱেলকাম টু পৰিকে ব্লগছ। তো আজি মোৰ মাৰ আইতাৰ দহা আছিলে, তো দহাখন কিমান ভালকৈ পতা হ'ল সেইবোৰ সকলোকে দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। तो आप लोग देखते रहिए लास्ट तक। ये है मेन गेट जहाँ से अंदर जाना है, और ये थी हमारी नानी, मतलब मेरी माँ की नानी, जो कि बहुत खूबसूरत थी। अब हमें छोड़ के वो चली गई, उनकी उम्र हो गई थी इसलिए। अब हम अंदर जाएंगे। और ये थी मेरा मतलब ये है मेरी दोस्त, মোৰ লগৰজনী। তাৰপিছতে ইয়াতে ভাত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাইজক। একচুৱেলি ৰাইজক খুৱাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলেই চাগে, এতিয়া ভিতৰলৈ গৈহে গম পাম। আৰু এইকেইজনী বা লগৰ ছোৱালী চব একেলগে সোমাই আছে। এতিয়া যাওঁ আমি ভিতৰৰ ফালে। এজনী পেহী এতিয়া কেক নে চিপছ এতিয়া বিলাব তাই। কেক ময়ো এটা পালোঁ। আৰু এই আলহী, দূৰৰ পৰা অহা আলহী চব একেলগে বহি আছে। এতিয়া যাওঁ আমি ভিতৰৰ ফালে, য'ত নেকি আমাৰ ৰাইজক খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ইয়াতে ৰাইজক খোৱা বোৱা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু এজনী আমাৰ আইতা। देखिए आप सब यहाँ पे खाने का इंतज़ाम क्या हुआ है। सुबह भाल के निजोर काम करी गए, सब लोग अपना अपना काम अच्छे से कर रहा है। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अब चलते हैं जहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, दादाजी। तो यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है। ইয়াতে ভাত চব্জি সেইবোৰ বনোৱা হৈছে, খাদ্য যিমানবোৰ বনাবলগীয়া আছে চব বনোৱা হৈছে ইয়াতে। আৰু এইবোৰ মাংস ভাজিছে। ইমান গৰমত বেচেৰীকেইজনী কাম কৰি আছে। একটো ইমান ধূপ, ইমান ৰ'দ দি আছে, তাৰে ওপৰত আকৌ এই জুইৰ ওচৰত সিহঁতি ভাত চব্জি এইবোৰ বনাই আছে। তো কিমান কষ্ট হৈছে চাগে। এইটো আছিলে দহাৰ আগদিনা যিটো মিনম বুলি কোৱা হয়, এই মিনম ৰাতি কৰা ডান্সটো। এইটোকে সকলোকে অলপমান দেখুৱাই দিওঁ। आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए डांस को। सुबह से काम कर कर के थक गई, खड़े रह के। अभी फाइनली हम खाना खाएंगे। वो है मेरी मासी, दोनों मासियाँ साथ में हैं, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो उन दोनों के साथ ही खाना खाएंगे। वो रही मेरी सिस्टर और वो दोस्त, मासी की बेटी है वो, और वो भी मेरी मासी ही है। तो हम सब साथ में खाएंगे। और वो रही मेरी छोटा भाई। वैसे तो घर पे कोई काम करता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, काम कर रहा है। वो भी पूजा होती है ना घर पे, तो रूम से बाहर ही नहीं निकलते, पर आज काम कर रहा है। अभी फाइनली हम घर जा रहे हैं। घर जाके ड्रेस चेंज करूँगी, उसके बाद फिर से लौट के जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा काम तो रह गया है, बाद में वो कर लूँगी। হে গাইজ, এতিয়া ফাইনেলি ঘৰত পালোহি, বাট গৰম বহুত বেছি উঠিছে আৰু ভাগৰো লাগিছে। এতিয়া আকৌ কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি আকৌ যাব লাগিব তালৈ, মানে কাম অলপ আছে। তো এতিয়া ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু, ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি কৰিম। গম পালে সকলোৱে আজি মোৰ মাৰ আইতাৰ দহা আছিলে।
সো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই